Pasalo khwai hangkor tula sikhok RD block by khobjak site triti bobono mushroom eba mikhum snamnani training program package practice khlairikha tei agriculture department ni fasing tei power tila tei teiti sama machine tei muri snamjaknai machine bakha aro bakthani manjakha TTA ADC ni deputy CEM borom gnang Onimesh Debborma manjakha TTA ADC ni MDC borom gnang Ononto Debborma manjakha tula sikhok block ni BSc borom gnang Pradip Debborma tei khwai zonal chairman borom gnang Bissu Debborma agriculture ni chairman borom gnang Khokesh Debborma agriculture office ni tangfang akosong tula sikhok agri subdivision agriculture department থেকে পাওয়ার টিলার পাম্প সেট তারপরে পশু কেন্দ্র তিনি বাগজাখা और बागजागमानि अनुष्ठानो जोंबाय मानजाक फाइजेक जोंनि MDC मोजां अनन्त देबबर्मा दङ जोंनि जोनाल डेभेलपमेन्ट कमिटिनि चेयारमेन बिशु देबबर्मा दङ भाइस चेयारमेन এবং एग्रिकालचारनि जे चेयारमेन खकेश देबबर्मा जोंनि एग्रि पिओ टिंकु बाबु दङ एसए सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार दङ ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन प्रदीप बाबू दङ तिनी आरो এবং যিনি बेनिफिशियारिज दङ माशरूम निबो तिनी ट्रेनिंग प्रोग्राम नाय प्रोग्राम नि परे जे पार्टिसिपेंट्स पर्व दङ मते हाइक्लाय प्रत्येक बछरनो प्रत्येक सीजननो বিভিন্ন সময় एग्रिकालचार नि इक्विपमेंट রই যিনি যারা কৃষকরা বরং চুবানানি বাকি সরকারনি পক্ষ থেকে একটা উদ্যোগ এবং जों नायो চিনি টিপ্রাসারক गाहाम ख्लाय कृषिकाज ख्लाय रां फैसा हाजि माननाते थेनांगौबो जों गय राबार गायनानि हाचिं गायनानि मसो सुतिरक गाय फालै एक একটা পরিবার যেন एग्रिकालचारनि উপর बेस ख्लाय बानचे थांनानै लामानो जों ग्राक खाय गमनान बागि आपनि सालाय दङ এবং বেলাই তংথকো তিনি ওর যে উপস্থিত লিডার্স রক এবং সরকারি অফিসার রক যিনি BLW এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্টর অফিসার রক তিনি উপস্থিত দङ তা গাহাম আলোচনা বংখা আগামী দিন যিনি অতুলা শিখর এগ্রিকালচার সাব ডিভিশন নিশ্চয় গাহাম একটা এগ্রি রেভলিউশন ফাইনে আবানি কাইসা বুইদু দङ হামবাय